नमस्कार, शुभ संध्या। मोर भॉइस आସୁଛି? मोर भॉइस आସୁଛି? I guess the Okay. ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିତାମହ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏକି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆସି ନୟାଗଡ଼ରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଯେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହରେ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ମାଳି ଶାହୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରଚନା କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମାଳି ଶାହୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ଯେ ରାଜଜେମା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ମୋଟ ଭାବରେ 48ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ये जो काव्यटी अच्छी ए काव्य टोटाल पद होची 2361 पद। जो 2361 पद मध्यरु 1241 पदरे अलंकार युक्त दिया जायछि। 1241 पदरे अलंकार देइछन्ति उपेन्द्र भञ्ज, जो थिरे कि 266 टी होची शब्दालंकार एवं 975 टी हेउची अर्थालंकार। समस्ते जानते शब्दालंकार कौन एवं अर्थालंकार कौन। तापरे तांकर जो 48 छांद मध्य किछि किछि छांद अछि माने सब अलग अलग छांद से व्यवहार करछन्ति जे भली भाबरे तांकर प्रथम छांद जोथिरे कि लावण्यवती एवं चंद्रभानुंकर पूर्व जन्म विषय से कहते से प्रथम छांद होची नलिनी गौड़ा छांद। तांकर पंचम छांद होची बसंत। षष्ठ छांद होची रामकेली। सप्तम छांद होची भूपाल। अष्टम मंगलचारी। दशम होची देशाख्य। एकादश होची चोखी। द्वादश होची कौशिक। त्रयोदश होची कौशिक। चतुर्दश होची कलहंस केदार। पंचदश बसंत भैरव। षोडश गुज्जरी। सप्तदश शंकराभरण। अष्टादश मालव। विंशति चिंता भैरव। त्रयोविंश कल्याण आहारी। 29 नलिनी गौड़ा। 300 मंगल गुज्जरी। 38 राग पंचम बराड़ी। 34 होची राग मंगल। एभली भावरे तांकर छांद गुड़िक से निज रचना रे प्रयोग करिसेंती। तापरे आमे पढ़िथिले जे जो लावण्यवती रचना करिसेंती उपेन्द्र भञ्ज सेतेरे कुहा जायछि कोन ना दिने माता पार्वती बसिचंती तांकर टाइम पास हो नथिला तो से कोन करिसेंती एक मानस कन्यार जन्म करिसेंती। से मानस कन्यार
अर्थात निज इच्छा जहाँ जन्म देइछन्ति सेथिପାଇଁ से जो कन्या संतानटी जन्म नेइथिला से संतानटीर नाम होला कौन बांछावती से नारीटीर नाम होला बांछावती पार्वतीଙ୍କ इच्छाରୁ जन्म ସେଥିପାଇଁ से बांछा बांछा अर्थात मनरू जहाँ इच्छा करा जायଥାଏ ତାହା अर्थ ହେଉଛି ବାଞ୍ଛା तो पार्वतीଙ୍କ इच्छाରୁ जन्म लाभ କରିଥିଲା ବାଞ୍ଛାବତୀ ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଡମ୍ବୁରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ପାର୍ବତୀ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନସ କନ୍ୟା ଏଠୁ ମହାଦେବ ଆସିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ତେବେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କହି ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଯଦି ତୁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବୁ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ ତ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଭାକର ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାର ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ହେଇଛି ବାଞ୍ଛାବତୀ ସହିତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଉଭୟ ମିଳନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ବାଞ୍ଛାବତୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥିଲେ ତାପରେ ୟାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ କି ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଯାଇ ଏଇ ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇପାରିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ୟାର କାହାଣୀ ବିଷୟଟି ତାପରେ ଆଜି ପଢିବା ବହିରୁ केवल 2 जन आछिसंती ओके उपेन्द्र साहित्य मुख्यतः बुद्ध बोधक अर्थात उपेन्द्र भंजनकर जो साहित्य अछि तांका द्वारा जे जेते प्रकारर साहित्य सृजन करा जायछि से सब होछि कण ना जेते सब पंडित माने अछंती तांका द्वारा जेते सब उज्ज्वलमय रचना करा जायछि ज्ञानी व्यक्ति माने ही बुझी पारिबे उज्ज्वलमय कथा गुड़िक से लिखिछन्ति उज्ज्वलमय शब्द गुड़िकर व्यवहार करिछन्ति ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲେଖାକୁ କେବଳ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଏହା କାବ୍ୟ ମୋଦି ବିଦଗ୍ଧ ରସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କବିତା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କବିତା ଗୁଡିକୁ ପଢିଥାନ୍ତି ଯେମାନେ କବିତାର ସାରାଂଶ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରଚନା କରିଛନ୍ତି उपेन्द्र ओडिया काव्य जगत नूतन परीक्षा निरीक्षा କରିଛନ୍ତି ओडिया साहित्य को संस्कृत साहित्यर समकक्ष କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ प्रसन्न प्रयास କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ରୀତିର ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗକୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ କବି ସମ୍ରାଟ उपेन्द्र भंज से सब गुड़िक बखूबी निभाइछन्ति एवं ता सहित तांकर जो शब्द चातुर्य बहुत थिला से निजर गोटे डिक्शनरी भी रचना करिसंति डिक्शनरी मते अभिधान लिखिसंति तेनु तांकर प्रत्येक काव्य समस्त विभूति ऐश्वर्यमय तांका द्वारा जेते सब काव्य कविता रचना करा जायछि सब गुड़िक अति उच्च कोटिर काव्य कविता कवि उपेन्द्र काव्यर षडविध पाक मध्यरु नारिकेल पाक अर्थात आद्य कर्कश एवं परिणाम मधुर को मुख्य पाक रूपे ग्रहण करिसंति अर्थात काव्यर षडविध पाक जे भली भाबरे रस होची 6 प्रकारर से भली भाबरे काव्यर रस होची 6 प्रकारर जे भली भाबरे हमें रोसेईर स्वाद स्वाद को 6 प्रकारर मध्ये हमें ग्रहण करूचे से भली भाबरे उपेन्द्र भंज
काव्य गुड़िकरे से प्रथमे कौन करिसेंती अति कर्कश भाव रचना करिसेंती एवं शेष समय रे तांकर काव्यर शेष समय रे ताकू अति मधुर करि दैछंती माने प्रथम अति कर्कश एवं शेष रे मधुर भाव से करिसेंती सेति पई कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन को कहा जाउची जे नारिकेल पाक को से साधारण भाव में ग्रहण करिसेंती ओके तापर होची एतद व्यतीत भंज साहित्यर विशिष्ट आंगिक विभव हेतु उपमा प्रयोग रे आधिक्य एवं अर्थ गौरवर प्राचुर्य ए भंज साहित्य रे मुख्य अंग होची तांकर कोन ना विभिन्न प्रकार उपमा प्रयोग से यथेष्ट करिसेंती एवं ता सहित जो अलंकार प्रयोग करिसेंती शब्दालंकार सहित अर्थालंकार मध्य प्रचुर भाव में से प्रयोग करिसेंती जे भले भाव में जानले 900 ऊपर से अर्थालंकार को व्यवहार करिसेंती अर्थात तांको काव्य तांको कवितार अर्थ गुडी को हमें अति अलंकार सहित आमे पढुचे अलंकार सहित से रचना करिसेंती तेन पंडित मृत्युंजय रथ यथार्थ लिखिसेंती उपमा भंज विजस्य तसेव चार्थ गौरवम अर्थात उपमा अलंकार गुड़िकर यथा संभव प्रयास करिसेंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर काव्य साहित्य उपमा अलंकार प्रयोग रे उपेन्द्र भंजकर समग्र भारतीय साहित्य रे विशिष्टता प्रतिपादित होईची वास्तव में उपेन्द्र साहित्य उपमा एवं अर्थ गौरव रे परिपूर्ण उपेन्द्र भंजकर जो साहित्य थिला से साहित्य गुड़िकर आम माने उपमा अलंकार गुड़िकर प्राचुर्य देखि परिबे पौराणिकता सांगीतिकता अलंकारिकता श्रृंगारिकता प्रकृति प्राणिक सौंदर्य चेतना रसबोध विभूति चेतना कल्पना विलासिता प्रभृति भंजी काव्य भावना एक विशिष्ट दिग काव्य गुड़िक आम ये सब गुण गुड़िक देखिपर उपेन्द्र थे श्रेष्ठ आलंकारिक कवि सबुठ साहित्य अधिकांश से उपमा अलंकार गुड़िक व्यवहार कर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज को आलंकारिक कवि कहुई से काव्य भारती को नानाविध अलंकार चारु विन्यास सरस एवं मनोरम कर गढ़ी विभिन्न प्रकार अलंकार प्रयोग कर से निजर काव्य को आहुति सुंदर अर्थीजन प्रबल आनंद काव्य मध्य पंडित मानकर मानस रंजन करने भंज कवि मानस काव्य अलंकार विन्यास विशेष यत्नवान होती पंडित मानकर ज्ञानी मानकर काव्य पढ़ी आनंदित होगापी जे माने कविता पढ़ती जे माने काव्य रुचि रखि था से लोक मानकर मनोरंजन से काव्य साहित्य अलंकार गुड़िकर व्यवहार कर लिखिं मूर्तिमंत कर मृदु गीत विचार एणु कर अलंकार युक्त हो पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थीजन प्रबोधन को आनंद कर अर्थात जत सब अर्थीजन प्रबोध अच्छा जत सब ज्ञानी पंडित जो मैंने काव्य रुचि रखि था मनोरंजन अति रंजन करने उपेन्द्र भंज निजर काव्य साहित्य अलंकार गुड़ी को विभिन्न प्रकार प्रयोग कर से रचना कर लावण्यवती काव्यटी कोविद मंडल बेस लोकप्रियता लाभ करिछि अर्थात लावण्यवती जो काव्यटी अच्छी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर एटा कवि मानकर मंडल बेस लोकप्रियता हासिल कर टोटाल एथिरे 48 छांद विशिष्ट ए काव्यटी एक सुमधुर रचना एथिरे टोटाल टी छांद होछि केतोटी ना 48 टी छांद
ଏହି କାବ୍ୟଟିର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଲାବଣ୍ୟାବତୀ। ଲାବଣ୍ୟାବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ନାୟିକା ହଉଛନ୍ତି ଲାବଣ୍ୟାବତୀ। ଏହି ଲାବଣ୍ୟାବତୀରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କର ନା ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପୂର୍ବରାଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଳନ, ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ପୁଣି କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟାବତୀ କାବ୍ୟରେ। କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ପୂର୍ବ ରାଗଟା କଣ? କଣ କହିଲେ? ପୂର୍ବ ରାଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଭାକର ଏବଂ ବାଞ୍ଛାବତୀ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ବିଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ବାଞ୍ଛାବତୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାକର। ଏଇ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥରେ ୟାକୁ ବାଞ୍ଛାବତୀ ନା କୁହାଯାଇଛି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ? ବାଞ୍ଛାବତୀ ହେଲେ ଲାବଣ୍ୟାବତୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାକର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥାକୁ ଏଠି ପୂର୍ବ ରାଗ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଲାବଣ୍ୟାବତୀ କାବ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖୁଥିବେ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଗୋଟେ କବି ଲେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ମନରେ ପୂଜା କରି ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗ ଦି ଧାଡି ଲେଖି ତାପରେ ସେ କାବ୍ୟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ତେବେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଖାସ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିଏ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୟ 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 ରାମ ଜନକ ସୁଖଦ, ଭୀମ ହରଷ ଦାନରେ ସଦା ବିଷାଦ ରହେ, ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ୍ୟ ଶୋଭାକର ସମସ୍ତ କାଳର, ଲକ୍ଷଣବନ୍ତ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ ମନୋହର ଯେ, କବି ଭାରତୀ କି ଅଗୋଚର ଛବି ଯାର, ସୁମନ ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦିତ ଏଣୁ ନିରନ୍ତର ଯେ। ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଯେତେ ବସିକି ପଢିବା ସେତେ ବସିକି ୟାକୁ ବୁଝିବା। ଓକେ। ତ ଲାବଣ୍ୟାବତୀ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ 71 ଗୋଟି ପଦ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ନଳିନୀ ଗୌଡା ରାଗରେ ରଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ 32ଟି ପଦ ରହିଛି, ଏହା ବସନ୍ତ ରାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର MA କ୍ଲାସରେ ପଢାଯାଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ପଢାଯାଉଛି ବା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ନଳିନୀ ଗୌଡା ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦଟି ବସନ୍ତ ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସାର୍ ଗୀତଟା ଛାନ୍ଦଟିର ଯୋଉ ଶୈଳୀରେ ବୋଲାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ରାଗ କୁହାଯାଏ କି? ରାଗ ହଉଛି ନା, ରାଗ ହଉଛି ଅଲଗା, ମାନେ ସେଥିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଗ ହେଇଯିବ। ତ ରାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ନେବି। ତ ରାଗ କେତେ ପ୍ରକାରର କଣ କଣ ରାଗ ଅଛି ତା ଡେଫିନେସନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ରାଗ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ରାଗ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ସେ ତ ଇଏ ହଉଛି ନଳିନୀ ଗୌଡା ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବସନ୍ତ ରାଗରେ। ବସନ୍ତ ରାଗ ହଉଛି କଣ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ବସନ୍ତ ରାଗ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ନଳିନୀ ଗୌଡା ରାଗରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନଳିନୀ ଏବଂ ଗୌଡ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାକର ଏବଂ ବାଞ୍ଛାବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ସେ ନେଇକି ନଳିନୀ ଗୌଡା ରାଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ହଉଛି 71 ଗୋଟି ପଦ
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦଟି ହଉଛି 32 ଗୋଟି ପଦରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ପର୍ବତରେ ଗୌରୀ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନରୁ ଏକ କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ଦିନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ବସିକି ବୋରିଂ ହଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଶା ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ମାନସ କନ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜ ବାଞ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କନ୍ୟାଟିର ନାଁ ଦିଆଗଲା କଣ ବାଞ୍ଛାବତୀ। ବାଞ୍ଛାବତୀ କାହିଁକି ନାମକରଣ ହେଲା ନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାଞ୍ଛାବତୀ। ଗୌରୀ ଓ ବାଞ୍ଛାବତୀ କୈଳାସରେ ବସି ଖେଳରେ ମନ ବଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାଟି ଆସିଲେ, କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବାଞ୍ଛାବତୀ ବସିକି ମିଶିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ପଶା ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମହାଦେବଙ୍କର ଡମ୍ବୁରୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଡମ୍ବୁରୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ, ସେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଭାବିଲେ ମହାଦେବ ତ ଆସିଗଲେନି, ଶିବ ଆସିଗଲେନି, ଯଦି ତାଙ୍କ ନଜର ଏଇ ମାନସ କନ୍ୟା ଉପରେ ପଡିବ, ବାଞ୍ଛାବତୀ ଉପରେ ପଡିଯିବ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କରିବେ, ଇଏ କୋଉଠି ଆସିଲା, କଣ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଭୟରେ, ଏଇ ଡରରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବନଦେବୀଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି ପାଖକୁ। ଡକାଇକି କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବନ ଭିତରେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପଶା ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ତ ଏଇଆ କହିକି ସେ ବନଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ମାନସ କନ୍ୟା ଯିଏକି ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନଦେବୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରେଇଲେ। ନିର୍ମାଣ କରିକି କଣ କଲେ, ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ସେଠି ରଖିଲେ, କହିଲେ ବାଞ୍ଛାବତୀ ତୋର ଏଇଟା ଘର, ତୁ ଏଠି ରହ। ତେବେ ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ପୁରର ଦ୍ୱାର ଲଙ୍ଘି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3ଟି ଚିହ୍ନ ପକାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଘରର ଦୁଆର ଡେଇଁକି କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବନି, ଯଦି ଯିବ ତେବେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ତୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଣି ବନଦେବୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତୋର କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ତୋର ପତି ହେବ। ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ବନଦେବୀ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତେବେ ବି ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ତୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ସେଇ ହିଁ ତୋର ପର ଜନ୍ମରେ ପତି ହେବ। ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି। ଏହା କହିକି ବନଦେବୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବନ ପ୍ରଦେଶର ସେଇ ପୁର ଭିତରେ ବାଞ୍ଛାବତୀ ରହିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘରଟି ଅଛି, ସେ ଘରେ ବାଞ୍ଛାବତୀ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ରାଜକୁମାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଭାକର କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରୁ ଯେମିତି କିଛି ଫଳ ସେ ନ ପାଇଲେ, ସେ ଦିନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ସେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ମାଗିବେ। ତ ଏଇ କଥା ଭାବି ପ୍ରଭାକର କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବଣ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ କପିଳାସ ବା କେଦାରେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଭିତରେ ସେ ବଣରେ ଯୋଉଠି ବାଞ୍ଛାବତୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଉପରେ ସେ ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ଦେଖିଲେ। ବାଞ୍ଛାବତୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ
मिलन हेबा पई चाहिछंती उभय मिलित हेबा पई इच्छा प्रकाश करिसंती सेतबेले कोन हला बांचावती तांको घरर बाहर को आसीछंती एवं प्रभाकर सहित से जेतबेले स्पर्श पाइछंती सेतबेले कोन हला ना बांछावतीଙ୍କର मृत्यु ହେଲା ଗୋଟେ मिनिट सर सही राम राम बहुत ज्यादा गाने मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप में ओके 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 बाय गुड नाइट ओके तो जेतबेले दुई जन भितर प्रेम जागृत होला सेतबेले कोन करिसंती दुई जन आकर परस्पर मिलन हेबा पई इच्छा जागृत हेछि जेतबेले मिलन हेछंती सेतबेले कोन हेछि ना जे भली भाबरे बनदेवी कहिकि जाइथिले जे जेतबेले पुरुषर स्पर्श पाइबो एवं घरु बाहरिबो सेतबेले तू मृत्यु मुखरे पड़िबो ठीक बिल्कुल सही कथा घटिला बांछवती को प्रभाकर स्पर्श करू करू ही बांछवतीଙ୍କର प्राणवायु उड़ीगला ଯେତେବେଳେ ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କଣ ନା ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ ବାଂଛବତୀର ଜଳ ଶରୀରକୁ ରଖି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଜଳରେ ଝାସ ଦେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଯେ ବଙ୍ଗାଳକୁ ଯାଇକି ବଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଅଛି ସଙ୍ଗମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇ ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇ ଏବଂ ବାଂଛାବତୀର ଜଡ଼ ଶରୀରକୁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭାକରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଭାକର ବାଂଛାବତୀକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ ଏଇ କଥା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭାକର କଣ କରିଛନ୍ତି ବାଂଛାବତୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସାଗର କୂଳରେ ରଖି ନିଜେ ଯାଇକି ପ୍ରାଣହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପର ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର କାଞ୍ଚି ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶରେ କାଞ୍ଚି ନଗରରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଶଶି ଶେଖର ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଶଶି ରେଖା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ବ୍ରତ ଉପାସ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆଶାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଶାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ପ୍ରଭାକର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଶଶିରେଖାଙ୍କ ଔରସରୁ ରାଜା ଶଶିଶେଖରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରଭାକର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କଳାନିଧି ସମୟ ଏହି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରଖାଗଲା କଳାନିଧି ସମ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ତପସ୍ୟା କରିକି ଯେତେବେଳେ
राजा शशिशेखर ए पुत्र संतान को प्राप्त हेले सेतेबेले ए संतानटी कौन हला ना एक उज्जवल भविष्य नहीं कि आसीथिला तांकर राजांक पई शशिशेखरଙ୍କ पई सेतिपई ए पुत्र संतानटीर नाम देगला चंद्रभानु। चंद्रभानु जन्म हेले कोठी ना कर्णाटक देशर कांची नगर रे। चंद्रभानु जे कि तांकर पूर्व नाम होची प्रभाकर। तबे दिन को दिन चंद्रभानु बढ़ी चलले। पंचम छांद बसंत रागरे रचित पंचम छांद मु कहितली जे भाव बसंत ऋतु को नेकी तांकर बसंत रागरे से रचना करिसंते पंचम छांद। लावण्यवतीर पुष्प वाटिका भ्रमण ए छांदर विषय वस्तु। पंचम छांद रे लावण्यवती केवल भाव रे पुष्प वाटिका को भ्रमण करिसंते ता विषय रे दिया जायछि पंचम छांद रे। बसंत ऋतुर आगमन करिछि। सखी प्रभा मंजुला जनाइछि जे बसंत ऋतु आसिलानी मलय पर्वतर शिखर देशरु मलय पवन बहिलानी। लावण्यवतीर जे सखी अछंती जांकर नाम होछि प्रभा मंजुला से लावण्यवती को जनाइछंती जे बसंत ऋतु आसिलानी पर्वतरु मलय पवन बहुछि नियाली नागेश्वर मल्ली माधवी मकरंद फूल सब फुटिलानी श्रीकृष्ण दोल लीलार उत्सव सरिलानी से समय बसंत ऋतु समय दोलोत्सव शेष हवा उपरे थाए एवं लावण्यवती पुष्प वाटिका विहार लगी सजनी माने मार्ग परिष्कार कले। सखी कही लावण्यवती को जे बसंत ऋतु आसिलानी आपनकर पुष्प वाटिका विहार पई रास्ता आपनक पई संपूर्ण परिष्कार करागलानी आपण पुष्प वाटिका को आगमन करंतु। लावण्यवती सखी मानक ग्रहण रे फगु खेल रे माती गले सखी माने नाना परिहास रे रंग खेलिले सखी मानकर रंग खेल दृश्य को कवि बेस मनोज्ञ भाव रे वर्णना करिसंती। शेष रे सखी माने स्नान करबा निमित्त सरोवर तीर रे प्रवेश करिसंती। जे पंचम छांद रे कोहा जायछि बसंत ऋतुर आगमन है। बसंत ऋतुर आगमन पर लावण्यवती जे सखी थे प्रभा मंजुला से लावण्यवती को जाइए कहते जे बसंत ऋतु आसिलानी मल्ली मालती माधवी फूल फुटिलानी आपनकर समय हेलानी पुष्प वाटिका को जाइए थे देखा क्यों पुष्प गुड़िक आसी जिनस विषय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज पंचम छांद लिखिं। तेबे आज पढ़िबा जे तांकर प्रथम छांद जहाँकि से लिखिंट राग नलिनी गौड़ा राग रे एथे लेखा अछि कौन ना चंद्रभानुर पूर्व जन्म वृत्तांत एवं लावण्यवतीर पूर्व जन्म वृत्तांत। पूर्व जन्म रे ए दुई जन जाकर कौन अवस्था थिला कौन परिस्थिति थिला ता विषय से रचना करिसंती। कहिसंती जय 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 राम जनक सुखद भीम हरस दान रे सदा विशारद। समस्ते जानिसंती आपण माने जे जेहेतु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रामंकर अति भक्त थिले सेतिपई तांकर मंगलाचरण रे से प्रभु श्रीराम को प्रार्थना करी निवेदन करी तांकर लावण्यवतीर रचना करिसंती। खास करके जे कोनोसी कवि माने हुअंतु न काहेकि से जेतेबेले कोनोसी एक ग्रंथ रचना करिथांती से समय रे से माने कोन करंती ना प्रथम निज निजर आराध्य देवादेवी को वंदना करी ग्रंथ आरंभ करिवार विधि से आरंभ कर से ग्रंथ रचना करिथांती। ठीक से बली भाव कविश्रेष्ठ उपेन्द्र भंज एई विधि अनुसार तांकर लावण्यवती काव्यर आरंभ प्रथम से कौन कर निजर आराध्य प्रभु श्रीराम को वंदना करी निजर काव्यटी को से रचना कर।
जे भली भाव में प्रभु श्रीराम बहुत गुड़िए राक्षस को मारिबारे सक्षम थे। शिवंकर धन को भांगिकी सीता को विवाह करते। जनक राजा को मध्य सुखी कराई प्रभु श्री रामचंद्र तांकु से नमस्कार करुछन्ते। पुणी राम जनक सुखद या अन्य अर्थ भी नहीं पारिबा। परशुराम अर्थ जे भली भाव में परशुराम महादेव को संतोष करिबारे पारंगम लाभ करथिले एवं पितांकर आदेश रे परशुराम कौन करथिले ना निजर माता को बध करथिले एवं तांकर पितांक द्वारा प्रदत्त वर रे से पुनः जीवदान द्वारा तांको पिता को अत्यंत सुखी करथिले। एठी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज परशुराम को मध्य नमस्कार करिसंती। पुणी राम जनक सुखद मध्य बलराम सहित मध्य तुलना करा जाय पारे। जे भली भाव में बलराम बड़ बड़ दुष्ट राक्षस को मारी लोक मानू आनंद कराइबारे अति पारदर्शी थिले। जे भली भाव में बलराम भीम सहित जो गदा युद्ध करते से समय से जो भीम को हर से जो खुशी से जो आनंद से आनंद को एठी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज नमस्कार करिसेंती, प्रणाम करिसेंती। पुणी कहिसेंती चंद्रहासे शोभाकर समस्त कालर लक्षणवंत अलक्ष्य मुख मनोहर अछि। तांकर द्वितीय पद जे रामचंद्रंकर हस्त रे चंद्रहास नामक गोटे खंडा सबु बेले रही था। जो चंद्रहास नामक खंडाटी रामंकर हाथ रे थिबारो सदा सर्वदा सुंदर देखा जाउथिला। किए चंद्रहास नामक खंडा। एवं एठी उपेन्द्र भंज कहिसंती जे से चंद्रहास नामक खंडा सहित ये सुलक्षण युक्त सुंदर मुख कहार ना श्रीरामंकर तांको तुलना रे संसार रे केही नांती बोली कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहिसंती। जति परशुराम को अर्थ रे कहबा तबे कोन कहबा ना जे भली भाव रे परशुरामंकर हाथ रे अर्धचंद्र पर एक फासा सबु बेले थाए। देखिथिबे परशुरामंकर हाथ रे अर्धचंद्र पर एक फासा थाए। फासा फासा बुझी पाछंती गोटे बेंट थे सेते अर्धचंद्र भली गोटे थिबा सेई गुटारे से कोन करिथांती परशुराम ताको धारण करिथांती। किंबा एथे हमें कहि परिबा जेहेतु परशुराम महादेवंकर शिष्य थिले जे भली भाव में महादेव चंद्र को धारण करथिले सेई भली भाव में अर्धचंद्र परी तांको हाथ रे जो फासा टिए थिला से फासा भी अति सुंदर देखा जाउथिला। जति बलरामकर अर्थ रे कहिबा
तेबे बलराम सबले कौन थिले ना चंद्रमा तुल्य थिले अर्थात सबले हर्षयुक्त थे हस्तमुख थिले बलराम तांकर जो सुंदर मुख जगत रे अतुलनीय थिला ए कथा को कही उपेंद्र भंज ए तीन जन भगवान को प्रणाम करिसंते पुणी कहिसंती कवि भारत के आगोचर छवि जार सुमना वृंद वंदित एनु निरंतर अर्थात जो रामचंद्र छवि किंबा रूप हेउना कहीं कविर लेखनी श्री रामचंद्र सुंदर छवि किंबा रामचंद्र सुंदर रूप को तांकर सौंदर्य को कवि केबे वर्णना करि परिबो नाही प्रभु श्री रामचंद्र देवता मानकर पूज्य अटंती एवं समस्त कवि मानकर मध्य पूज्य अटंती बोली उपेंद्र भंज कहते श्रीरामंकर शोभा युवती माने मध्य निज को तुच्छ मान करी प्रभु रामचंद्र को पूजा करी बोली एठी कहते अर्थात जदि आम या सठिक देखा तेरे से कहते कौन ना जो भली भाव में रामचंद्र को देवता एवं कवि माने पूजा करुले से भली भाव में परशुराम को मध्य कवि माने पूजा करुले एवं बलराम को युवती माने पूजा करुले तापर कहते चतुर्थ पदरे महाशय बल रिपु परे ताप कर छत्र भंग कृतर कातर अरिपुर है अर्थात रामचंद्र तांकर जते सब प्रधान शत्रु माने थिले से समस्त को परास्त करिबारु शत्रु माने कौन करथिले ना छत्र भंग होइकी भयभीत हो जाइछन्ते रामचंद्र त्रिपुर विजयी रावण को युद्ध रे परास्त करिबारु तार रामचंद्र शत्रु जे कि रावण एवं तार समस्त सैन्य माने छत्रभंग दे भयभीत हो जाइथिले जे भली भाव में परशुराम मध्य कीर्ति विजय को परास्त करी समस्त क्षत्रिय मान को छत्रभंग करने बाध्य कर से भली भाव में बलराम मध्य तांकर शत्रु जे कि दुर्योधन तांको परास्त करी हस्तिनापुर रे श्रेष्ठ गदाधारी रूप दे से समस्त को भयभीत कराई यही कथा कहते चतुर्थ पदरे पंचम पदरे कहते शस्त्रकर उन्नत हर तेजवान हरिपक्ष सदानंद तोष विवर्धन अर्थात ये सहस्रकर कहुई सूर्य को तेजवान अर्थात तेजयुक्त हरिपक्ष आपण माने कहि परिबे मर्कट को
विवर्धन अर्थ होची बढ़ाइबा। तबे ए सहस्रकर उन्नत हर तेजवन हरिपक्ष सदानंद तोष विवर्धन होची तार अर्थ होची कौन ना रामचंद्र सूर्यंक ठारू सूर्यंकर तेज ठारू अधिक बली थिले माने आहुरी अधिक सूर्यंक ठारू अधिक तेजियान थिले प्रभु श्री रामचंद्र। सूर्य वंश रे जन्म हुई सूर्य जहा उन्नति करिथिले तांको अपेक्षा अधिक उन्नति करिथिले के प्रभु श्री रामचंद्र। सुग्रीव एवं हनुमान आदि मांकड़ मानक सहित तांकर दोस्ती थिला सेमानंकर आनंद बढ़ाइबारे प्रभु श्री रामचंद्र साहाय्य करिथिले जे बली भाबरे बाली को मारी सुग्रीव सहित से जो मित्रता स्थापन करिथिले सेतिरे सुग्रीव अर्थात मांकड़ जाति मानकर आनंद लाभ कराइथिले प्रभु श्री रामचंद्र। जेतबेले श्री रामचंद्र वनवास समय रे थांती से समय रे महादेव जेतबेले जानिले जे रामचंद्र होउछंती स्वयं विष्णु विष्णुंकर अवतार सेतबेले से परम आनंदित होई जाइथिले। परशुरामकर अर्थ कुहाଯିब कौन ना जे भली भावरे परशुराम भगवान परशुराम सहस्रार्जुनर तेज को से निहत करथिले सहस्रार्जुन को से हत्या करथिले जेहेतु परशुराम जंगलर बासी थिले वनस्थले रहुथिले वनस्थले एक तपस्वी थिले सेथिपई से सिंह आदि पशुंकर मध्य मित्रता करिथिले तांकर पक्षरे थिले विष्णुंकर सेवा करुथिले महादेवंको आराधना करी महादेवंकर प्रधान शिष्य हेबारे निजर आनंद बढ़ाइथिले प्रभु श्री परशुराम। बलराम अर्थ कौन कहबा सहस्राकर 100 हाथर बाणासुर को परास्त करी बाणासुर तेज को जे हत्या कले जे हरण कले जे प्रभु श्री कृष्ण पक्ष सब बेले थिले महाभारत युद्ध रे एवं से जेतेबेले जानी थिले जे श्रीकृष्ण होउछंती स्वयं विष्णु भगवान अवतार से ही कथा जानी अत्यंत संतोष हो जाइथिले। षष्ठ पद होची से प्रभु कंज चरणे करी तत्पद भंज बीरबर कवि मानस भ्रम रहे। मानस अर्थात मन भ्रमर समस्त जानती जे भंवर कंजर अर्थ होची पद्म चरणर अर्थ होची गोड़ बा पाद तत्पद अर्थ होची थे प्रार्थना। तेरे से प्रभु कंज चरणे करी तत्पर भंज बीरबर कवि मानस भ्रम रहे अर्थात कवि भंज बीरंक मन रूपर जो भ्रमर जो भंवर अच्छी मन रूपक भंवर जे कि मन कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर मन केबे एठी अछि तो केबे सेठी अछि भंवर भली तांकर मनटी बुलुची
से कहते ये मनर भ्रमर ये मनर भंवरटी सबु बेले मो प्रभु श्रीरामंकर पद्म चरण रे थाउ तांकर पाद तले मो मनटी सबुबेले थाउ जे भली भावरे गोटे भंवर सबुबेले पद्म फूल पाखरे रही थाए एवं सबुबेले पद्म फूल को निजर आशा रखी से निजर इच्छा गुड़िक मागी थाए ठीक से भली भावरे उपेन्द्र भंज निजर मन को कहिसंती जे मोर मन सबुबेले प्रभुंकर पादरे थाए। सप्तम पदरे कहिसंती जे मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होइछे। मृदु गीत मूर्तवंत करी विचारे माने जे अलंकार युक्त जहा हेइथिबो जहा मधुर गीत जहा रूपवंत सेते कहिसंती जे गोटे गीत गुड़ी को सुंदर करिया पई विभिन्न प्रकार अलंकार गहना एक काव्य गुड़िकर पोशाक भाव में व्यवहार करने को पड़िबो बोली उपेन्द्र भंज एठी कहउछन। जे भली भाव विभिन्न जीवित देखा जिबे ठीक से भली भाव ये गीत ये जो लावण्यवती काव्य एथिरे अलंकार ठीक से भली भाव अलंकार मंडित करा जिबो एवं अलंकार व्यवहार ये लावण्यवती काव्य करा जिबो बोली उपेन्द्र भंज कहछन। पुणी कहछन अष्टम पदरे जे कोन पद पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थी जन प्रबर को आनंद करी बहे याको हम जस्ट पूर्व बुझीतिले जे कोन नाय गीतर शब्द गुड़िकर सरलता हेतु शब्द गुड़िकर सरलता हेतु ए गीतटी ए काव्यटी लोक मानकर मन को हरण करिवो लोक मानकर मन को मोहिबो एवं ए गीतर अर्थ गुड़िक पंडित विशारद माननको विशेष भाव में आनंद प्रदान करिवो बोली उपेन्द्र भंज कहछन्ति तांकर अष्टम पद। पुणी कहछन्ति नवम पद रे जे ड र रे सावन्य जा व्याकरण रे लिखि सूची रे करई एही गीत हित पाई जे अर्थात जे भली भाव रे व्याकरण गुड़िक ड र ल यही सब वर्ण गुड़िकर ये सब वर्ण गुड़ी को सवर्णर नियम अंतर्भुक्त करा जाइछि जे भली भाव रे कोन ड र ल ए तीनोटी वर्ण को गोटे वर्ण रे उच्चारण करी हेबो सेति पई ए गीत को ए लावण्यवती काव्यटी समस्त लोक मानकर आनंद समस्त लोक मान को आनंदित कराई परिबो। 10 नंबर पद होती अंकर बुझाइले जड़ जन भाव को पाइब खल खल चुतांकुर प्राय न ग्रासिब है से कहछन्ते कोन चुतांकुर अर्थ ना च्युत होची आंब अंकुर होची बौल जे भली भाव आंबर बौल को चुतांकुर कहले
ଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁର ମାନେ ଆମ୍ବର ବଉଳ। ଓକେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଭାବ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଧ ମାନେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ତ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବର ବଉଳକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବ ବଉଳ ତାକୁ ଗନ୍ଧାଏ, କାହାକୁ? ଗଧକୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଧ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ନା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଧଟିଏ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ସେ ଖାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଗନ୍ଧାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ମୋର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟଟି କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର 10 ନମ୍ବର ପଦରେ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା 11 ନମ୍ବର ପଦରୁ। କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ରାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲାସଟେ ନେବି। ଓକେ, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ରାଗ ବିଷୟରେ, କୋଉ ରାଗ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଛାନ୍ଦଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଛାନ୍ଦର ଠିକ ତଳେ ଆପଣ ମାନେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ପାଇବେ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା, ଯୋଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ବି ଦେଇଛି, ବହିରେ ବି ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆପଣ ବହିରୁ ଦେଖିନେବେ। ବହିରୁ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ପଢିକି ବୁଝିବେ ଯେ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ ନଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ତାପରେ ବି ଡାଉଟ ହୁଏ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଲାସଟି ରଖିବା ଏଇଠି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୀପ୍ତି, ମିଲି, ରୁକ୍ମିଣୀ, ଭୂମି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଲାସଟି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।